Mayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang another night sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. Another night nga kita magkahiusa mga kaigsuunan para we could learn more about God's word for tonight. So by this time ato ang sugdan kini pinaagi sa usa ka awit. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fault I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fault I know, nothing but the blood of Jesus. Amen. Thank you for that wonderful song. Another but this time ato ang i-open ato ang mga Bibles mga kaigsuunan in the book of Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 sa ato mga Bibles palihog atong basahon ang verses 1 paingon sa verse 13. Exodus chapter 12 verses 1 down sa verse 13. So we have a very interesting text for tonight. The Bible says in Exodus chapter 12, verse 1, "And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house. And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Every man according to his eating shall make you your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. Ye shall take it out from the sheep or from the goats. And ye shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. And they shall take of the blood and strike it on the two side posts and on the upper door post of the house, wherein they shall eat it. And they shall eat the flesh in the night, roast with fire, and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire his head with his legs, and with the portinans thereof. And ye shall let nothing of it remain until the morning, and that which remaineth of it until the morning ye shall burn with fire. And thus shall ye eat it with your loin girded, your shoes on your feet, and your staff in your hands, and ye shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. And the blood shall be to you for a token
upon the house where ye are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, sa paghatag ka namog kay gayunan to listen more sa imong pulong, Ginoo. Lord, dagay kaalam ang imong ubos nga alagad, that your word might find a dwelling place sa among mga kasing-kasing. Nasayod ka, Amahan, nga kami walay mabuhat kung wala ikaw. Uban di kami, ug pasaylua kami sa among mga kasaypanan. In Jesus' precious name, gipangayo na mo kining tanan. Amen. Amen. Again, maayong gabi sa atong tanan, mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night na kita magkahiusa alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. In our daily bread, mga kaigsuunan, the title of our lesson is Life by Death. Life by Death. And the text that we are to consider is the story of the Passover. Unsa nang Passover? Unsay pasabot ana, mga kaigsuunan. Passover is very important for the Jews. Pero we need to put in our mind nga importante pug kaayo ni alang kanato nga mga Kristohanon because of the lessons we can draw out of it, and because of the remembrance nga atong maangkon niini regarding the Lord Jesus Christ. So first of all, mga kaigsuonan, in chapter 12, bag-o lang gyud na human ang pahumanay ang 10 plagues. Okay? Because in chapter 12, mga kaigsuonan, diha magsugod ang ikanapulo nga plague sa Egypt, mga kaigsuonan. Atong makita that at this time, si Pharaoh na hiagom na siya sa siyam ka mga hampak nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Egypt as a sign that God is real and God wanted to get His firstborn out of Egypt, Israel. You see, now ato makita, mga kaigsuunan, that Pharaoh did not take to heart the demonstration of God's power through those plagues. And because of it, atong makita, mga kaigsuunan, that God is about to show Egypt and Pharaoh His power and His wrath, His judgment in the 10th plague. Ang ikapulo nga hampak sa Egypt, mga kaigsuunan, is the death of all the firstborn in Egypt. Tanang mga firstborn son in Egypt, mga kaigsuunan, will all die. And the instruction of God to Israel is very clear. At the night of that plague, kinahanglan nga magkuha ang tanang pamilya nga mga Hudiyo, and this message not only given to the Jews but also given to the Egyptians. So dili lang mga Hudiyo, mga kaigsuunan ang gisultian niini, apil ang mga Egyptians gi-inform pod nga angay nila ni nga buhaton. And ato makita, mga kaigsuunan, nga instruction very clear, kinahanglan sila magkuha og lamb nga 1-year-old. So it is not lamb nga baby nga karniro. 1-year-old is already an adult nga sheep, mga kaigsuunan, or a goat according to the Bible, na siya sungay. So it is a lamb in its prime. See? So nasa sa prime, kusga na ni nga lamb, mga kaigsuunan. And kinahanglan at that 3 o'clock in the afternoon, ato makitaan nga kinahanglan na ning mamatay ang lamb, because at midnight God will visit the land with the destroyer para patyon ang tanan nga mga firstborn in Egypt, mga kaigsuunan. Now, ato makitaan nga naay 9 hours to prepare ang mga Hudiyo, ay moabot ang 12 midnight nga mobisita ang Dios
and together with the destroyer to send pestilence and curse to the land. Now ato makita mga kaigsuonan that every family that will believe sa pulong sa Dios, ilahang ihawon ang lamb, unya pagkahuman, kuhaon nila ang dugo, og ilang ibutang sa doorpost sa ilahang mga portahan. Na ato makita mga kaigsuonan, ang giingon sa pulong sa Ginoo in verse 13, and the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are, and when I see the blood, I will pass over you. Tanaw nimo ang verse 23, for the Lord will pass through to smite the Egyptians, and when he seeth the blood upon the lintels and on the two side posts, the Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer to come in unto your houses to smite you. So ato makitaan, God will pass over the house. What does it mean sa Passover? Passover meaning labyan, i-overlook, i-pass over sa Ginoo, labyan sa Ginoo ang imong panimalay when He see the blood. Now all the children of Israel, mga kaigsuonan, obeyed the voice of the Lord. Nag-ihaw sila og lamb. And ato makita mga kaigsuonan nga ang lamb nga ilang giihaw, ang dugo ilang gibutang dito sa ilang mga portahan. And at the midnight, sa diha nga God together with the destroyer, gipass through nila ang tibuok Egypt. Every time they found a door na walay blood, the Lord will allow the destroyer to destroy the firstborn son, animal or human, in that house. And there will be wailing. They will be crying. And when God see the blood, He will pass over it. Labyan niya para dili maabot ang curse or ang hampak sa maong panimalay. And that is what happened in the first Passover night, mga kaigsuonan. And every year, kinahanglan na nga balik-balikon og buhat commemorate sa mga Hudiyo for them to be reminded kung giunsa sa Dios ang Egypt kaniadto in order to save them. And when their children ask, nga pa, nganong ato maning ginabuhat, and they will tell their children that in Egypt God saved them with a strong hand out of Egypt, mga kaigsuonan. And from that on, tanan nga mga firstborn sa Israel, mananap man o tao, kinahanglan nilang i-redeem because every firstborn is owned by the Lord from that on, mga kaigsuonan. So ang pangutana karon, unsa man ang lesson, unsa man ang pagtulunan, mga kaigsuonan, nga atong makita niani nga panahon. What are the things that we could gather or we could get sa aning account sa Bible, mga kaigsuonan? First of all, let us look at Pero. Si Pero, mga kaigsuonan, iyang gipunggan ang kabubuton sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo nga kuhaon niya ang Israel out of Egypt. Pero hardened his heart. In chapter 8, paingon sa chapter 10, mga kaigsuonan, ato makitaan nga there are 10 verses nga nagahisgot about the hardening of Pharaoh's heart. 6 out of it talks about Pharaoh hardening his own heart. And the rest, the 4, talks about God hardened the heart of Pharaoh. So ato makita, mga kaigsuonan, ngano man nga giharden sa Ginoo ang heart ni Pharaoh, because Pharaoh hardened his own heart first. And God judged Pharaoh because of his attitude toward God. Giharden sa Ginoo ang kasing-kasing ni Pharaoh because Pharaoh first hardened his heart. In the New Testament, mga kaigsuonan, ang giingon sa pulong sa Ginoo in 2 Thessalonians chapter 2, open your Bibles there. Giingon ang pulong sa Ginoo, mga kaigsuonan, in verse 10, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved.
And for this cause, God shall send them strong delusions, that they should believe a lie, that they all might be damned, who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. So ato makita mga kaigsuonan that God's patience will one day cease. Yes, God is patient mga kaigsuonan. Mapasensya ang Ginoo, and God will wait and wait until that person will repent. Pero dili na forever. One day God's patience will cease. Now ato makita mga kaigsuonan, just like what happened in 2 Thessalonians, because people will not believe the truth. So one day, mo nang Ginoo, tama na, and God will send strong delusion to them, and they will believe a lie, and they will go to hell. Just like what happened to Pharaoh mga kaigsuonan. So meaning, if you will not voluntarily obey the word of the Lord, you don't hinder God. You cannot stop the will of God. You only hurt yourself on the process, because at the end, God's will stand and will be fulfilled no matter what mga kaigsuonan. So God's message for you today, sugoon kaniya, ipadayag niya sa imuha ang kabuton niya, you need to obey and follow it early mga kaigsuonan. Nganuman, if you will not obey, you cannot hinder it. You cannot stop the will of God. It will really come to pass. But on the process of stopping and not obeying, you will hurt yourself. Just like what happened to Pharaoh mga kaigsuonan. He was hurt because he tried to go against the will of God. And ato pong makita mga kaigsuonan nga ang Ginoo maningil gyud ay kung naay masipyat mga kaigsuonan. You know, when Moses was a baby, unsa man ang gibuhat sa Pharaoh at that time? Ang gibuhat sa Pharaoh at that time mga kaigsuonan, because he was afraid that the Israel will join the enemies of Egypt. Kung naay magira, ang gisugo niya, ipapatay ang tanang mga bata nga lalaki nga anak sa mga Israel. And there was wailing and crying throughout the tribes of Israel, nga naman gipapatay sa Pharaoh ang tanang mga baby nga lalaki. And look at this today mga kaigsuonan, sa paggawa sa mga Israelite out of Egypt, naningil ang Ginoo. Gipaningil sa Ginoo ang giutang nga kinabuhi sa mga Egyptians mga kaigsuonan. And at this time, all the firstborn of the Egyptians died. Why? Naningil ang Ginoo. And ato makita mga kaigsuonan, di ba, nga Israel became slaves in Egypt. Nahimo silang sulugoon sa Egypt. Slaves meaning walay sweldo-sweldo mga kaigsuonan. Luoy kaayo ang mga katawhan sa Dios, naghago, nagtrabaho, nagpatulo sa ilang mga singot para sa mga Egyptians, and because they were slaves, wala gid taon sila sweldo-sweldo mga kaigsuonan. Pero ato makita, tanawon nimo ang verse 35. In chapter 12, verse 35, and the children of Israel did according to the word of Moses, and they borrowed of the Egyptians jewels of silver and jewels of gold and raiment. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians, so that they lent unto them such things as they required, and they spoiled the Egyptians. So mga kaigsuonan, gitingob sa Ginoo og paningil ang sweldo sa mga Hudiyo nga wala gihatag sa mga Egyptians when they became slaves. So ato makita mga kaigsuonan, dili gid nimo mailad ang Ginoo. Dili gid nimo mailad ang Ginoo mga kaigsuonan. Now ato makita nga God remembered the cries and the pain of His people, and one day gipaningil ra gihapon niya ang mga tawo nga nagsakit sa iyang mga katawhan mga kaigsuonan. And now, atong makitaan nga ang pangutana karon, let's talk about the Passover itself. Ato nang biyaan si Pero sa. Let's talk about the Passover itself. Nganong kinahanglan tamang gyud ang Passover? Nganong kinahanglan tamang gyud nga mag-ihaw pa sila lamb
Unya pagkahuman magbutang-butang pagyud og blood didto sa ilang mga portahan para dili mamatay ang mga firstborn. Ngano man nga dili na lang diretso patyon sa Ginoo ang mga firstborn sa Egyptians, unya pagkahuman ipahawa niya ang mga Hudiyo sa Egypt. Nganong kinahanglan pamangyod nga nay Passover lamb. Now mga kaigsuunan, it is to show Israel that they also deserve to die. Tanawa ha, importante kay ni mga kaigsuunan. Gusto ipakita sa Ginoo nga walay kalahian ang Israel ug ang Egyptian. Kung deserve sa Egyptians nga i-judge nga mga matay sila, deserve pod sa mga Hudiyo nga i-judge nga mga matay sila because they too have rejected the word of God many times already. You see? So walay kalahian ang Egyptian o ang Hudiyo, both of them deserve to be punished. But they have given the chance to survive through a substitute. Okay? So, sa diha nga namatay ang mga Egyptians, mga kaigsuunan, dili pwede moingon ang mga Hudiyo nga we are better than them. We are more righteous than them. Kay wala ta gipatay, sila ang gipatay sa Dios, sila ang gipanish sa Dios, sila ang gisilutan sa Dios. We are better. They cannot say that. Ang ilang masulti mga kaigsuunan nga salamat sa grasya sa Ginoo bisan pag angayanta nga silutan because we are also sinners, we have a substitute nga maoy namatay in our place, the Passover lamb. You see? So atong makita mga kaigsuunan sa diha nga ang usa ka kamagwangan sa Israel, makita niya nga naghilak ang gitawag nga silingan niya nga Egyptians, makaingon sa siyang kaugalingon, ako unta inana pod. Og sa diha nga makita niya ang Passover lamb nga namatay, makaingon siya, ako unta na ang mamatay. Pero kana nga lamb maoy ni adto sa akong place, became my substitute mga kaigsunan. And you know, the only thing that stand between us and hell is the blood of the Lord Jesus Christ. Now ato makita mga kaigsuunan, the Passover lamb pictures perfectly the Lord Jesus Christ. The only thing that stand between you and hell is the blood of the Lord Jesus Christ. Kaysa diha nga moagi ang destroyer sa mga panimalay. Sa diha nga makita niya ang dugo, makaingon siya, naanay namatay niya diha nga panimalay. The justice is already satisfied in that house. Dili na ko mosulod, ako na ng labyan kay nabayra na. Justice is satisfied. Someone already died in that house because of that blood nga nakita niya mga kaigsuunan. So they will no longer need to suffer because someone already suffered for them mga kaigsuunan. So the Passover lamb is the only way that they will survive God's judgment at the first Passover. Sa atong panahon karon mga kaigsuunan, the only way that God will pass over our sins, labyan niya atong mga sala, yang i-overlook atong pagkamagkasala is only the blood of the Lord Jesus Christ. That's the only way mga kaigsuunan. No other way. No other way. You see? So atong makita mga kaigsuunan nga wala nay laing pamaagi para kita masave. Just like at the first Passover, someone must die para masave sila. In our time today, someone died for us, and that is the Lord Jesus Christ. And listen carefully, kung kaniadto ang pagpatay sa lamb kulang, ilalang gipatay ang lamb kulang mga kaigsuunan. Kinahanglan nga ilang patyo ng lamb, ihaw nila, kuhaon nila ang dugo, o ilang i-apply
sa ilang mga doors. Sa ato pong panahon mga kaigsuunan, kulang nga nakabalo ka lang nga namatay si Jesus Christ tungod sa mga sala, kulang nga nasayod ka lang. You must apply the blood of Christ in your life by faith mga kaigsuunan. Apply it in your life by faith. You see? So it's not enough to know only. You need to apply it by faith sa imong kinabuhi mga kaigsuunan. Now, I wanted to get your attention in verse 8. Look at verse 8 sa tuwang text, chapter 12 verse 8. And they shall eat the flesh in the night, roast with fire, and unleavened bread. So nganong namay unleavened bread? Kaning unleavened bread, importante kaayo ni mga kaigsuunan. Nganuman, naa ni reminder sa mga Hudiyo. Unsa man ang reminder sa ilahi nani? Para to masabtan, kinahanglan natong mahibaw-an kung unsa paggamit nila kaniadto ang unleavened bread. Unsa na pagbuhat? Kung maghimo sila unleavened bread sa una, inani, wala man sila access sa yeast. Wala sila access sa yeast sa una. So unsa ang ilang ginabuhat? Pag maghimo sila bread kaniadto mga kaigsuunan, ilang buhaton, magbilin sila og gamay. Og katong gamay nga ilang gibilin, ila tong itugot nga mapanos. Mapanos tong unleavened bread para magmolds. Magmolds tong bread nga ilang gibuhat, nga ilang gibilin, dili na kanon tanan, magbilin sila. Og pagka another time nga magbuhat sila og another bread para ila ko tong ipagrow ang lamb para mahimo siyang mutubo ang ilang bread, mukuha sila atong old bread nga nagmolds na, ilang isagol sa ilang new lamb para makahimo sila og artificial yeast para pag-bake nila karon sa ilang bread mutubo siya. Pinaagi atong old bread nga ilang gilain nga nagmolds. Okay? Now ato makita mga kaigsuunan nga sa diha nga nag-ingon ang Ginoo nga walay leavened bread within their camp at this time, dapat nga unleavened tanan, meaning they must cast away the old bread. They must begin anew. Katong mga old bread sa ilang mga kinabuhi, dati nilang kinaiyahan, dati nilang panginabuhi, dati nilang mga daotang binuhatan, ilan ang i-cast away, they must start anew. Now look at this. In 1 Corinthians chapter 5, in verse 7 mga kaigsuunan, tanawa gani ang giingon sa pulong sa Ginoo. It's very very important. 1 Corinthians chapter 5, verse 7. Okay? Nagingon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. The Bible says, verse 6 ang masugod, your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Purge out therefore the old leaven. I-purge mo tong old leaven, itong daan nga pan nga imong gipamolds. I-purge out to, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ as our Passover is sacrificed for us. Verse 8, therefore, let us keep the feast, not with the old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So atong makita mga kaigsuunan, i-cast out na ang old leaven. Start anew sa imong kinabuhi. So meaning, when Christ our Passover, ang atong kapuli, imbis kita ang magantos, but the blood of Christ was applied to us, and when God will go and judge the people, He will see the blood of Christ in us, and He will pass over us. Nakuha nimong punto? Mauna, nga pag-abot sa judgment, pagtanaw sa Dios sa imuha, naa sa imuha na apply ang dugo ni Kristo. Maunang dili kaniya i-judge, di kaniya ilabay sa impierno, labyan kaniya. But as when Christ was offered, we must purge out the old leaven. Start a new life. Munang giingon lang na born again ka. You see? Start a new life. And di lang kay kana mga kaigsunan. Verse 8. Okay? And unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Nga namang naay bitter herbs.
Bitter herbs, mga pait nga mga pagkaon, pait nga mga utanon. Why? To remind them of the bitterness of the past. Nga ang kapait sa ilang kinabuhi kaniadto. I-remind sa ilaha mga kaigsuunan. And to remind them that along the way, naagyapoy kapait nga ilang magian. Pero naay paglaom, promised land. You see? Kaya atong kinabuhing Kristohanon, dili perminti haruhay mga kaigsuunan. Dili perminti hayahay atong kinabuhi nga Kristohanon. And atong makitaan mga kaigsuunan, ang giingon sa verse 10, look at verse 10, I wanted to get your attention in verse 10. And ye shall let nothing of it remain until the morning. Meaning, hot don gyud nila. So atong makita mga kaigsuunan, if you wanted to receive Christ, receive all of Him. Dili lang part of Him. You need to have all of Christ, all of His teaching, all of His person, all of His everything. Dili ka pwede magpili lang kung unsay imong gusto kang Kristo. Dili lang ko sugugman ni Kristo, di ko siyang sugo. No, you need to receive Him everything mga kaigsuunan. Just like how they must receive all of that Passover lamb mga kaigsuunan. And ang giingon sa verse 11, and thus shall ye eat it with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. Meaning mga kaigsuunan, they must on the go. They must be always on the go. So ang mga Kristohanon karon mga kaigsuunan nga nakadawat kang Kristo isip ilang Passover, we must always be on the go. We must be always ready sa panawagan sa Ginoo. Kung unsa ang gusto sa Dios nga ipabuhat sa imuha, you must always be ready to do it and obey mga kaigsuunan. See? Now, as we go to an end sa ato ang mensahe karon, as the result of this Passover, all the firstborn belongs to God. Nganuman, kay iyahang gilukat, kay iyang wala niya gipatay, iyahang giluwas, tanang firstborn aning panahona. So all the firstborn is owned by God mga kaigsuunan. But in our time today, our Passover lamb is the Lord Jesus Christ. Everyone nga luwas na is not owned by anybody else, but already owned by God. Kay giluwas na ka, gilukat na ka ni Kristo, gikan sa sala mga kaigsuunan, and there is no judgment nga moabot sa imuha. In Romans 8 verse 1, there is no more condemnation. Ingon pang pulong sa Ginoo, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. So ato makitaan, you belong to God. Iya ka na ni Kristo igsuon. Ang tag-iya sa imo si Kristo. Now as we end the message, basing wala pa na-apply sa imong kinabuhi ang atong Passover lamb nga si Jesus Christ, ay napaglangan ibutang imong bugos nga pagtuo og pagsalig kang Kristo Jesus karon mga kaigsuonan. Tuohi na matay siya tungod sa imong mga sala, gilubong og nabanhaw para ikaw maturungon. Pag hinulusol na og tawgang iyang pangalan, Ginoong Jesus, I will apply your blood in my life. Save me. And in the day of judgment, God will pass over you. Labyan lang kaniya. Dili kaniya hukman. Nganuman, makita niya ang dugo ni Kristo na apply sa imong kinabuhi. And I hope you would believe today. Usa ka awit alang kanimo. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would your evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful
in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Thank you kaayo sa mga pag-awit and thank you kaayo sa being with us tonight mga kaigsuunan. So magampo ta. Amahan nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Lord sa mga kaigsuunan nga niya karon. Thank you Lord for them joining, allowing them to join our Bible study Lord. Indeed Ginoo, pagkanindot kaayo sa imong pulong Lord, mas nasabta na mo amahan ang nature sa among kaluwasan because of what you have allowed Israel to do in the past. Truly Lord, if we would just study the Bible, we would appreciate more the salvation nga imong gihatag kanamo, and we would understand more Lord. And Lord, help us to proclaim this good news to more people para ang mga katawan Ginoong Dios makaangkon pud sa kaluwasan nga among naangkon, that they too ilang mga sala imo pong i-pass over amahan because the blood of Christ will be applied sa ilaha. Salamat sa imong kaayo Ginoo. Thank you Lord because you will answer our prayers. In Jesus precious name gipangayo namo kining tanan. Amen. And amen. Amen. Salamat og mayong gabi sa tanan.